afternoon. Tuh, yung maghulat oh. Di manghulat. Manghulat guys. Manghulat guys. Saan dalan dia may? Picture be. Picture yan. Picture yan mo. Ah. Ana asa man tamo agi ani. Asa di kanya gigain na? Dito ko niangat. Asa yung agi ani libon magay dire. Guys. Lah. Asa ka malakod? Sige, anan to bitaw ka kandik. Ligid mga ligid. May ulat kami.